युरे बाबा आमी पळयता एके वाटेन सरकार कॅज्यू फेस्टिवल मनयता पूण हांगासर ही काजूची बागेदारी आहा आनी लोक हेजेर जगताले तर हांगासर नाशाडी करप आनी ते सगळ्यांक कॅज्यू फेस्टिवल मनोवप हें सारकें दिसता तुका? हांवें सदांच म्हणलेलें आसा 5 कोटी रुपया मोडून कितले कॅज्यू फेस्टिवल. आय हॅव नॉट गॉन फॉर अ सिंगल कॅज्यू फेस्टिवल फॉर युअर इन्फॉर्मेशन. बट कॅज्यू फेस्टिवल करप बरें आहा, तुमकां फेस्त बिस्त सगळें करपा, पूण शेतकाराले जे पयशे आहाय जे कॅज्यू प्रायस इन्क्रीज जावपाक जाय म्हणून आमी जे मानले तेच पयशे काडून तांकां दिया मरे. बट तेंगे देर इज अ वे टू मेक शुअर यू कॅन प्रोटेक्ट देम. शेतकारां जे काजू बियाचे जे मिनिमम सपोर्ट प्रायस आहा वाडय. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान जे रेट आहाय ते पयले 2017 अबाउट 6-7 years 10 years back that is the rate today that they are getting price for their goods. So this instead of revising the government, this is an event management सरकार आणि इव्हेंट कोण म्हाका दिसता फक्त हे थोडेशे 4 मनशां इव्हेंट मेळटा. यू चेक ह्या सरकारान 650 कोटी रुपया मुळे म्हणजे प्रत्येक दिसाक जवळ 40-50 लाख एक दिसा इतले इव्हेंट केले हे सरकारान लास्ट 5 years. पण हेच पयशे जरी तो लोकांक दिल्ले तांकां रिलीफ जावपाचो. हे इव्हेंट कोण कितें मेळटाय हे सरकाराचे जे पळय आहाय तुमी चोयल्यार 4 मनीस आहाय ते 4 ओन्ली 4 of them get the tenders for this event. So this is nothing but in the event management, information and publicity. This is an event management sarkar only for corruption. You said they are running away from responsibility and they still didn't conduct the assembly session. आणि at the same time पळयता तेंच्यांनी दुसरे इव्हेंट्स बी करता. तेज्या खातीर तांकां टायम आसा. ना कितें चोय आतां आमी पत्र बरयल्लें, राज्यपाला बरयलें, स्पिकरा बरयलें, मुखेलमंत्री बरयलें. तेगेलो एक म्हाका दिसता तेमी ते म्हणूंक लागले पोंडा बाय इलेक्शन आहा म्हणून तुमी कटेल केले असेंब्ली सेशन. मागीर पोंडा इलेक्शन कटेल केले बिकॉज इट वॉज द फॉल्ट ऑन द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हू इज हँड इन ग्लव विथ दिस गव्हर्मेंट. दे कटेल द assembly election in Ponda and now they have curtailed even the municipal election. So you can see the nexus. They are scared to face the people. एक लोकांन म्हाका दिसता निर्णय घेतलेलो आसा की 27 हांकां घरा बसोवपाक जाय. सो बेसिकली हांव लोकां कडेनूय मागता सी बिकॉज इलेक्शन येयली मागीर 2012 काँग्रेसाकूय तुमी उडयले. बट नाव परिवर्तनाच्या नांवान जे सरकार मनोहर पर्रीकर जो पट उलयतालो आनी जे परिवर्तन गोंयभर जावपाक जाय म्हूण जे सांगताले हें परिवर्तन आज दिसता. हें परिवर्तना लागून 2012 हो सरकार हाडिल्लो. आतां दे आर देर फॉर रुलींग फ्रॉम 2012 फॉर ऑलमोस्ट 15 years. वॉट हॅव दे डन? अनएम्प्लॉयमेंट गोवा इज द हायेस्ट. वॉटर स्कॅसिटी गोवा इज द हायेस्ट. सो मच ऑफ चेंज इन झोन ऑफ लँड. सो मच ऑफ प्रोटेस्ट. So where are we heading? They are talking about only the per capita income of average Goan. Average Goan 8 lakh average गोंयकारा कडेन ना. सो हांव देवा लागीं मागता देवी लायराची जात्राय चलता की आमच्या तकलेन कितें बरें येचें आनी हे जे हार्मफूल गोंयकारांक आनी आमच्या विलेजर्सांक जे पडकोता हे हार्मफूल हांकां मागीर तांकां 27 वयतलेच तेज्या हुणे हे सगळें रद्द जावपाक.